Hello guys, good morning. So morning pressure tank guys, kining pula. Morning pressure tank, matag pressure sa balay. Water pressure bali 100 liters na siya guys. Then kining gri guys, centralized water heater. Scrap master ang brand, 90 gallons. Then kanang green guys, motor pump na 2 HP. Then kining tulog og blue, morning water filter masala dia o. Salaon niya ang tubig gikan dia sa tangke. Kanang stainless kini 2000 liters na siya. So muna siya guys, ako nang gilimpyuan guys kay naa ni maintenance guys. So kana siya guys, munang pula no pressure tank, filter dayon. So napula na nagbago guys. So muna siya guys, 3 story din nga balay guys, bali nay hot and cold. So munang pinulihan guys, oh munang filter nga pinilihan. So 2000 liters na siya. So isa ka sit up ini guys. Okay guys, salamat guys. Thank you.